नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक साल पहले की बात है कि एक नौजवान बच्ची मेरे पास आई और बताने लगी कि मुझे 7 साल से लकोरिया की शिकायत है, बहुत इलाज करवाए मगर ठीक नहीं हुआ। मैंने अलामात पूछी, नब्ज़ देखी तो मुझे मालूम हुआ कि ये गर्मी की शिद्दत से पैदा होने वाला लकोरिया है और आम तौर पर औरतों को ना ये सर्दी की ज़्यादती से ये लकोरिया पैदा हुआ करता है। वजह उसकी ये होती है कि ये ठंडी चीज़ों की शौकीन होती हैं, गर्म चीज़ों से ये बिदकती हैं, गर्म चीज़ें नहीं खाती, इसलिए उनको जो लकोरिया होता है वो ठंडी चीज़ों की वजह से पैदा हो जाता है। और ठंडी चीज़ों से लकोरिया पैदा होता है वो पतली पानी की तरह रतूबत हुआ करती है, ये इसकी आम अलामत है। और ऐसे मरीज़ों को पेशाब भी ज़्यादा आया करता है। लेकिन अगर ये जो गर्मी से लकोरिया पैदा हो तो उसकी रतूबत भी पीले रंग की होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उसने जब मुझे बताया कि मुझे लकोरिया हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा, तो चूँकि आमतौर पे औरतों को ठंडा की वजह से लकोरिया होता है और शाज़ व नाज़र ही किसी को ये खुश्की और गर्मी का लकोरिया होता है। तो जब मैंने उस बच्ची का मर्ज़ का अरसा सुना ना कि 7 साल बीत गए हैं और उसे आराम नहीं आ रहा, तो मैं फ़ौरन समझ गया कि ये सर्दी के लकोरिया तो नहीं है। अगर ये सर्दी का होता तो कब का ये ठीक हो चुका होता, क्योंकि आमतौर पर बाज़ार से जो मिलने वाली लकोरिया की दवाएँ होती हैं, जैसे सिपारी पाक वगैरह, ये दूसरी लकोरिन वगैरह के नाम से मिलती हैं, या हुक्मा हजरात जो दवाएँ लकोरिया के लिए तैयार रखते हैं, वो आम तौर पर खुश्क सर्द दवाएँ होती हैं और सर्दी का लकोरिया उससे ठीक हो जाया करता है। तो मैं बस अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि गर्मी के लकोरिया का जो मैं इलाज करता हूँ वो इलाज आपके गोश गुजारना चाहता हूँ। लेकिन इलाज से पहले आप ये गर्मी के लकोरिया के अलामात को आप अच्छी तरह समझ लें। ऐसी मरीज़ा के जिसको ये गर्मी का लकोरिया होता है, उसके पेशाब के अंदर जलन भी होती है और जिनसी ही जान उसका बहुत तेज़ होता है। इस बात को यही समझ लें, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा। तो लकोरिया की जो रतूबत होती है वो भी पीले रंग की होती है और जिसमें कभी कभी जलन भी पैदा होती है, बल्कि अक्सर जलन होती है। और ब्लड प्रेशर जो होता है ना ऐसे मरीज़ का, वो भी हाई होता है। ज़ुबान पर जो है वो पिलाहट, मैल, सुर्खी होती है और ये जो ज़ायका होता है ये भी मुँह का कड़वा होता है, मुँह का जो ज़ायका कड़वा, और अक्सर सुबह के वक्त तो लाजमन ये कड़वा होता है। ऐसे मरीज़ों को भूख भी ज़्यादा लगती है, गुस्सा भी उनको तेज़ आता है, यानी उनका ब्लड हाई होता है, गुस्सा तेज़ आता है। नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ भी उनकी तेज़ चल रही होगी और पेशाब की जो मिकदार है वो भी कम है, यानी सुबह को किया तो कहीं दोपहर या शाम को जाकर पेशाब करेगी। और तादाद में भी वो, यानी मिकदार में भी, तादाद में भी कम होता है, मिकदार में भी कम होता है, यानी पेशाब आएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा पेशाब आएगा। और पेशाब की नाली में भी ना ये भी कभी कभार दर्द होता है, चीसें उठती हैं और जलन होती है। ये नहीं उसकी अलामात हैं। और ये क्यों होता है कि ऐसी जो मरीज़ा होती है ये आमतौर पे गर्म अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, मसलन चटपटी चीज़ें हैं, मिसालादार चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या ऐसे इदारे कि जहाँ मर्द और औरत मखलूत तालीम हासिल करते हैं या मखलूत काम करते हैं वहाँ पर। तो ऐसे मौक़े पर भी ना ये जो ख़यालात होते हैं ना, ये ख़यालात भी बदन के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं। या ऐसी मरीज़ा के जो प्यार मोहब्बत के जो सीन होते हैं ये ज़्यादा देखती है, या इश्किया जो गाने होते हैं उनके ये रसिया होते हैं, जैसे ये फिल्में वगैरह देखना, या किसी के पास मोबाइल होता है तो मोबाइल में ऐसे चीज़ें वो तन्हाई में बैठ के देख लिया करते हैं। तो ये इनके असबाब होते हैं। और गर्म माहौल में काम करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके असबाब में शामिल हैं। अब मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूँ, आप ये इलाज समात फरमा लें, ये बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये ज़बरदस्त इसका इलाज है। और ये भी याद रख लें कि गर्मी के लकोरियों में ये आम जो दवाएं होती हैं ये दवाएं काम नहीं किया करती, यानी काम करती हैं तो बिल्कुल यानी कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद वैसे ही मसला हो जाता है। आप ये करेंगे तो वो जो हिजान पैदा होता है या इस किस्म के जो ज़हनी ख्यालात पैदा होते हैं, ये ख्यालात भी बदल जाते हैं और ये मर्ज़ भी ठीक हो जाती है। अब नुस्खा समात फरमाएँ कि धनिया खुश्क, गूंद कीकर, कहरवा शमई, ये गूंद होती है, आप जाके कहेंगे ना पंसारी को वो आपको दे देंगे। कहरबा शमई, गुल नीलोफर, कलमी शोरा, नौशादत ठीकरी, राल सफ़ेद, ये आपने लेनी है 20-20 ग्राम। और ये जो छोटी चंदन
اور چھوٹی الائچی، یہ آپ نے 10-10 گرام لینی ہے۔ ہمارا نسخہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کو کوٹ پیس لینا ہے، کوٹ پیس کے باریک کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور چائے والا جو چمچ ہے نا، یہ آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام، یہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر نا دودھ کی لسی کے ساتھ ہے، تو یا پھر پانی کے ساتھ لے لیں، اوپر سے تھوڑا سا دودھ بھی پی لے کر لسی اندر خود بخود بن جائے گی، تو ان کے ساتھ لیں، یہ تین ٹائم لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ نا یہ حب بیش کا وہ نسخہ جو میں نے اپنی لقوے والی ویڈیو میں بیان کیا تھا، جس میں عنوان لکھا ہوا ہے کہ جب مجھے لقوہ ہوا، تو اس میں نے حب بیش کا نسخہ بتایا۔ چلو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہ آسان نسخہ ہے۔ یہ میٹھا سوڈا ہے، سرنجا شیریں ہے، یہ 75 گرام ہے، یعنی 75 گرام۔ اور یہ جو بیش ہے، بیش جسے میٹھا چیلے بھی کہا جاتا ہے، آپ میٹھا تیلیا پنساری سے کہیں گے، وہ آپ کو اٹھا کے دکھا دے گا۔ مجھے کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں میٹھا تیلیا کیا ہوتا ہے، بیش کیا ہوتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں ان کو، لفظوں میں لکھ کے کیا بتا سکتا ہوں میں؟ آپ پنساری کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کہیں گے بیش دکھائیں جی کیسی ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک اٹھا کے دے دے گا، جڑ سی ہوتی ہے، لکڑی کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے میٹھا سوڈا، اور سرنجا شیریں یہ آپ نے 75 گرام لینی ہے۔ ان کو آپ نے بالکل باریک پیسنا ہے۔ یہ میرا تو خیال یہ ہے کہ عام آدمی اس نسخے کو بنانے کی کوشش نہ کرے، بیش بہت سخت چیز ہوتی ہے، کسی حکیم سے ہی بنوا لیا جائے۔ تو یہ چنے کے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ اگر چنے گولیاں ان کی بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو گولیاں نہ بن سکیں تو آپ نے چنے کے برابر ہی یہ خوراک جو ہے نا، یہ صبح، دوپہر، شام یہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ اس کا جو ہے یہ گرمی کے لکوریے کے ساتھ ساتھ ماہواری کی جو زیادتی ہوتی ہے نا، اس میں بھی بڑا بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، یہ بلڈ پریشر ہائی میں بھی بہت بہترین کام کرنے والا نسخہ ہے۔ یہ جن لوگوں کے نا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ مٹھی بند نہیں ہوتی، چہرے پہ بھی ورم آئی ہوتی ہے، پاؤں بھی سوجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سفر کر لیں، تھوڑا سا ویگن میں بیٹھ جائیں، کار میں بیٹھ جائیں، یا کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں تو وہ پاؤں نیچے لٹکے ہوتے ہیں تو پاؤں موٹا ہو جاتا ہے، جوتی ہماری نہیں آتی۔ یا مجھ سے اکثر لوگ نا یہ بھی پوچھ رہتے ہیں کہ شوگر والے مریض پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاؤں موٹے ہو جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے، ان میں بھی یہ بہت بہترین کام کرنے والی چیز ہے۔ یہ نسخہ آپ گھر میں بنا کر رکھیں۔ گرمی کے جتنی بھی امراض ہیں نا، ان تمام امراض میں بہت لاجواب چیز ہے۔ اپنی معروضات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔